नमस्कार मु जगदीश आपणक पई नेइकी आछि आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर सेतिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबाकू मोर अनुरोध। चलंतु आज सकाळर खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर वर्षा पाई कोरापुट रे आज स्कूल अंगनवाड़ी छुट्टी घोषणा कले जिलापाल। कोरापुट जिले में शनिवार अर्थात आज समस्त स्कूल और अंगनवाड़ी छुट्टी घोषणा कले जिलापाल मनोरंजन सत्यवान महाराजन। कोरापुट जिला प्रबल वर्षा अति प्रबल वर्षा संभावना नहीं रेड अलर्ट जारी करा जायथिबा बेले पाणीपाग विभाग केन्द्र कोरापुट जिला कार्यालय रे चलीथिला जरूरीकालीन बैठक। जिला स्तरीय विभाग अधिकारी सह अग्निशम विभाग और ऑर्डर टीम उपस्थित रहिथिबा बेले समस्त शिक्षक अलर्ट रहिबो एवं विद्यालय जीवे पिलान परीक्षा दृष्टि छुट्टी घोषणा होइथिला। एनआईडीओ प्रशांत महांती सूचना दैछंती। चलंतु नजर पकाए परवर्ती खबर पर। आहरी 48 घंटा अति प्रबल वर्षा नवरंगपुर ऑरेंज एवं 7 जिला को येलो वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग केन्द्र। बंगोपसागर सृष्टि होइता लघुचाप गत शुक्रवार अवपातर परिणत होइछि। या पश्चिम दिगरे गति करी 27 तारिख अर्थात सकाळरु पुरी एवं कलिंगपट्टनम मध्य गोपालपुर निकट देई दक्षिण ओडिशा उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल अतिक्रम करिवार संभावना रहिछि। एहा प्रभाव रे आगामी 48 घंटा मध्य राज्यर विभिन्न स्थान प्रबल अति प्रबल वर्षा नै पाणीपाग विभाग केन्द्र आकलन करथिया बेले केतेक स्थान प्रबल अति प्रबल और किछि स्थान रे अत्यंत प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। विशेषकर नवरंगपुर जिल्ला रे किछि स्थान रे बिजली और घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा ऑरेंज वार्निंग जारी होइथिबा बेले वर्षा सहित 40 रु 50 किलोमीटर बेगर पवन हवा और मझिरे मझिरे 60 किलोमीटर बेगर झटका पवन रहिबो बोली सूचना आछि। सेहिपरि कोरापुट मालकानगिरी रायगड़ा गजपति गंजाम कलाहांडी और नुआपड़ा जिला पई येलो वार्निंग जारी करा जायथिबा बेले 28 तारिख अवपात दक्षिण ओडिशा अतिक्रम करिबा परे राज्य रे वर्षार परिमाण कमिबो। या सप्ताहे 12 जिला को बिजली घड़घड़ी सह वर्षा नै येलो वार्निंग जारी करा जायथिबा बेले मुख्यतः उत्तर और केंद्रीय उपकूलवर्ती जिला सतर्क जारी होइथिबा पाणीपाग केन्द्र निर्देशक डॉक्टर मनोरंजन महांती सूचना दैछंती। चलंतु नजर पकाए परवर्ती खबर उपरे। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गत गुरुवार ठारू झारसुगुड़ा रे आसंती। से आज संध्या पर्यंत सेठारे रहिबे एवं राति पाहिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारसुगुड़ा आसिबे बोली मुख्यमंत्री लगातार विभिन्न प्रसंग नै समीक्षा करछंती। मोदी को कार्यक्रम को सफल करिया पई राज्य सरकार पूरा दम रे लागिथिबा बेले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गुरुवार ठारू झारसुगुड़ा रे रहितवार सूचना आछि। आज लघुचाप जनित वृष्टिपात और संभावना बत्या स्थिति मध्ये रहितबा बेले एहाको आखि आगरे रखी शहर एक होटल रे मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी अस्थायी कार्यालय खोला जाइथि एवं मुख्यमंत्री श्री माझी एही होटल रे संभाव्य बात्या पई प्रस्तुति और प्रधानमंत्री गस्त संपर्क विभिन्न कार्यक्रम समीक्षा करथिले। एही समय रे मुख्यमंत्री सह उपमुख्यमंत्री कनक प्रधान सिंह देव राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी मुख्य शासन मनोज आहूजा पुलिस महानिर्देशक जोगेश बहादुर पनारिया प्रमुख उपस्थित थिबा बेले विभिन्न जिलापाल विभागीय सचिव आभासी जोगे जड़ित होइथिले। मुख्यमंत्री श्री माझी बात्या संपर्क रे किभଳି भाबरे लोक थैथान करा जिवो एवं पानी जो विच्छिन्न होइथिबा अंचल किभଳି मरामती कार्य त्वरित करा जिवो पर्याप्त सप कामुड़ा संपर्कित एंटीवेनम तारपल्ली यथित रखिबा पई आदि प्रसंग नै समीक्षा करथिबार सूचना आछि। चलंतु नजर पकाया परवर्ती खबर उपरे। ओडिशा आसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एने हाई अलर्ट रे रही झारसुगुड़ा सहर। सेप्टेम्बर 27 अर्थात आज झारसुगुड़ा अनुष्ठित होगाकू जाउछि सर्वभारतीय युव समावेश कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री जोग देबे। पूर्वाह्न 11:10 प्रधानमंत्री मोदी झारसुगुड़ा विमानबंदर रे पहुंचिबे एवं 11:25 रे अमलपल्ली पड़िया रे आयोजित कार्यक्रम रे जोग देबे। एही अवसर रे प्रधानमंत्री विभिन्न प्रकल्प शिलान्यास एवं उद्घाटन करबाकू कार्यक्रम रहिथिबा बेले कार्यक्रम सारी 12:45 प्रधानमंत्री मोदी नुआ दिल्ली प्रत्यावर्तन करिवे बोली प्रशासन पक्षर सूचना मिलिछि। अन्य पक्षरे राज्य पुलिस जीडी वाईबी खुरानियांको सुरक्षा नै बैठक करिवा सहित सभास्थल रे समीक्षा करिसंती। तांको सह एडीजी संतोष बल्ला उत्तर अंचल आईजी हिमांशु लाल आरडीसी सचिन रामचंद्र यादव जिलापाल कुणाल मतिरा चौहान सहित झारसुगुड़ा एनजीपी आर राघवेंद्र सहित एनएसजी कमांडो माने मध्ये सभास्थल रे समीक्षा करिसंती बोली सूचना आछि। चलंतु नजर पका परवर्ती खबर उपरे। पुलिस देखाइला महानता 108 एम्बुलेंस किंबा कार न मिलबार गर्भवती महिला को पुलिस निज भ्यान रे नै पहुंचैले डाक्तरखाना रे। एभଳି घटना देखिबाकू मिलिछि बालेश्वर जिल्ला भगराई ब्लॉक अमदा अंचल रे। मिलिथिबा सूचना अनुसार गतकाली सकाळे कर्मदा पुलिस पेट्रोल पकाइबा पई जळेश्वर जाउथबा बेले रास्ता कड़े जणे महिला और जणे पुरुष कांदुथिबा देखिबाकू पाइतिला। संगे संगे गाड़ी अटकाई कारण बुझिबा परे घरे जणे गर्भवती महिला प्रसव यंत्रणा रे कष्ट पाउथबा बेले 108 किंबा कार मिली पारि नथिला।
ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଆସି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ବୁଝିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜ ଭ୍ୟାନକୁ ନେଇ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଧରି ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମନ୍ଦ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମହିଳା ଜଣକ କର୍ମନ୍ଦ ଥାନା ବଡ଼ମୁଣ୍ଡି ରୁଣି ଗ୍ରାମର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ହାତ ପାପୁଲିରେ ମିଳିବ ସରକାରୀ ସେବା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମେଟା ସହଯୋଗରେ ଆମ ସାଥୀ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟବଟ୍ ORTPS ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମନିମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ 2.0 ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ଉପସ୍ଥିତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଏହି ଚାଟବଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଆମ ସାଥୀ ଚାଟବଟ୍ 1 ନମ୍ବର 9437292000 ମାଧ୍ୟମରେ 102ରୁ ଅଧିକ ନାଗରିକ ସେବା ଯୋଗେ ଜନ୍ମ ଓ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଜାତିଗତ ବିବାହ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ଜାତୀୟ ପରିବାର ସହଯୋଗ ଯୋଜନା ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ମାସରେ ଏହା 500ରୁ ଅଧିକ ସେବା ସାମିଲ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ଉଭୟ ପରିଚିତ ଏହି ଚାଟବଟ୍ ଭାଷା ସୁବିଧା ସହ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଜମି ରେଜିଷ୍ଟର, ପୁଲିସ ସେବା, ଶିକ୍ଷା ଓ କୃଷି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଯୋଗାଇବ। ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଆହୁଜା କହିଛନ୍ତି, ଆମ ସାଥୀ ଓଡ଼ିଶାର ନାଗରିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସରଳ ଓ ସୁଲଭ କରିବ। ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମାବେଶିକ ଶାସନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ଏବଂ ଉନ୍ମୋଚନ କମିଶନର ଅନୁଗର୍ଗ ଓ ORTPS ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଉଦ୍ଘାଟନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ମେଟା ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ CMGI ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଏହି ଚାଟବଟ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଆସୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା କୃତିକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ Xରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ସଫଳ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେଉ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ମୋହନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ଅର୍ଜିତ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଏବଂ ଗର୍ବ ବିଷୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିକାଶରେ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଓ ଲୋକଭିମୁଖୀ ହୋଇ ତୃଣମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେଉ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କାମନା କରିବା ସହିତ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ 2023 ପରୀକ୍ଷାରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆୟୋଜନ ପକ୍ଷରୁ ପରିଚାଳିତ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ 386 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ କୃତିକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପାଲ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ 10 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ରହିଥିବାର ସୂଚନା ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଲହର ହିଂସା ମାମଲାରେ ଲିଓ ପୋଲିସ ସନମ ୱାଙ୍ଗଚୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଲହର ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷରେ 4 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 90ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହିଂସା ସମୟରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ଗିରଫ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ କହିଥିଲେ ଯେ ଜେଲ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନ ଅପେକ୍ଷା ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଲହର ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ଏକ ବଳିବକ୍ର ରଣନୀତି ବୋଲି ୱାଙ୍ଗଚୁକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ NGO FCR ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଥାତ୍ ସନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ NGO ଆଉ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଅନୁଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତଦନ୍ତରେ ଅଧିକ ଅନିୟମିତତା ପ୍ରମାଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବିଦେଶୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାରିଖରୁ ୱାଙ୍ଗଚୁକ NGOକୁ ଏକ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଉତ୍ତର ଅଧିକ ଅନିୟମିତତା ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଲହର ସହରରେ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଦଳ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସାମଗ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିନାହିଁ।